I think this is the most unique dining experience nga among na-experience sa ako ang little family. And gusto ko i-share ninyo mga kalma unsa among experience dire. This is first in Visayas mga kalma and originally from France gyud daw ni. So tiwasan nga video ay sa scroll diha kay basin makasuway mo ani pohono. So nara dire karon sa Dusitani. Sa host ni ani jud ang among atay. Okay. Tawag ani mo costume. Kuan siya magician nga style. Yes. Cute kay among host gisugat kay Miss Labi no. So nata diri karon sa ilang outfit kining binjarong na diri ang Lipiti Chef. Hello, sawadee ka. Wow, Hello. I'll see you later. Sir, mga preparation. wow, look at that. My date for today. Ellie. Yes. Hi, sparkling water. Laisyo kay diri makalma no. So exclusive ra po ni siya. If ganahan mo ani magpabook gyud mo and ilang water diri. Di basta-basta. And ilang staff makalma no. Mura jud kag baby nila atiman nun. Dili din ako mubuon nga vlog makalma. Gusto ko makita gyud mo. Of Dusitani, Mactan, Cebu, the world's smallest chef has finally arrived. Le Petit Chef. Prepare to be amazed as Le Petit Chef takes you on a journey where fine cuisine meets world-class animation. Bonsoir, mademoiselle. Your Le Petit Chef is here for you with tasty bites and stories too. A fun adventures waiting for you. Good evening and welcome. Tonight, you are not simply dining, you are embarking on a journey. A journey guided by the world's smallest yet most passionate chef, Le Petit Chef. In just a few moments, your table will transform into a stage, and our little chef will take you across cultures and continents, all through food. Yes, and this is no ordinary dinner. It is tienda. It is an adventure. It is imagination that's served on your plate. So sit back, relax, and prepare to savor not only just the flavors of the world, but also those unforgettable stories behind them. Well, well, well. Is everyone ready and prepared to be amazed? Alright, how about you, Kenta? Are you ready? Yes, I am more than ready. How about you, Cherry? Yes, indeed, I am ready since earlier. And with that, my name is Kent, And I am Cherry. and we will be your Le Petit Chef hosts for tonight. Ladies and gentlemen, allow me to welcome you to the Le Petit Chef dining experience created by Skill Mapping. All the way from France, measuring 6 centimeters. So ang sistema ni mga kalma, every food nga ilang iserve is na-show si Little Chef or si Lipiti Chef, alright? And lingaw kay sa mga kalma, even mga daggo malingaw. Sabot na mga bata sa LA mga kalma, lingaw kay sa reaction. Na-shock siya ni mga kalma, wa siya nag-expect nga ingani among table diri sa Lipiti Chef. So if mubuk mo diri, so 5 ka dish inyong makaon ay appetizer, starter, main course, dessert. Your food is coming. Wow. Okay, thank you, sir. Cute already. Yes. Dish which is First dish na mo is kining sagbot no, gitawag nilag burrata caprese reimagine. Laisyo kay tanan. And si Ellie is pizza iya. If namoy bata, pwede ra ilaha lahi nga dish kanang pang bata. Sa iyang ka-realistic na type nga si Ellie murag mahadlok siya sa table. Among next dish is kining seafood bis with coconut cream. So naa siya yung mga slice sa seafoods mga kalma and soup. Kang Ellie is kining chicken and naay coconut milk. Pasensyahin lang ko mga kalma ha, is ilang mga food din first time jud ko nakatilaw kay lahi gisag mga ngan mga kalma. Made in France gid daw ni. Iyang lasa is very flavorful nga seafoods gid siya mga kalma and lami pud nga soup. Winner.
Wow. Wow, your We will open food. it. See you later. Among sunod nga dish is kaning French Forest Chicken Roulade. Ilang food mga kalma is lahi gid siya no. So nindot gid siya nga experience mga kalma kay is ilang food diri di gid ka katilaw sa uban pod. Ini si Lipiti Chef mga kalma is French gid siya. So nindot gid siya nga maputahi diri di kita katilaw sa laid ani. Mommy, he's cooking my food. Don't remove the papers now. Okay. Dito na. Look at that. Tada! Among main course is kaning surf and turf, braised and broiled harmony. Naa siya beef and kining dagko nga sugpo or pasayan. It's your day. Thank you for waiting. Thank you for waiting. You get to design your own crème brulee. Okay. Creme brulee. Sa amo ang finale, sa amo ang dessert is kaning sweet fire design your own creme brulee. So, kami ang mo trabaho, kami ang mo design sa amo ang creme brulee nga dessert mga kalma. So, naay creme brulee, naay fruits, and naay whipped cream nga imo i-design. And si Ellie, gi-assistan siya ni ma'am. So ang presyo or rate ani among gikaon mga kalma no, ako lang ibutang sa comment section and dapat gid mo magpabook if mo kaon mo dire. Alright. This dining experience is doble gid among kalipay sa akong asawa ani kay nagtan-aw mi sa mong anak no, grabe yung lipayan niya. So kami mga kalma lipay jud kay mi tanan. And naka-nice din mga kalma no, if namoy makadungan nga nag-celebrate sa lang anniversary or unsa napoy pag-giveaways ang Lapiti Preha ani makaron. So apil og kaon ang tanan. Alright. So after ma-serve tanan food mga kalma and mana ang show ni Lapiti, ilang chef and staff ila yun ipaila sa mga tao and naamoy madawat nga certificate if mukaon mo dire mga kalma sa Lapiti Chef. And that's it mga kalma, hope makasuhay po mo dire po. Let's go!